Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U prethodnom klipu smo radili punjenu žicu i najavili smo neki mini serijal u zavarivanju punjenom žicom, pa ćemo proći što sa keramikom, što bez keramike. Prethodni klip je imao keramiku, ovaj klip neće imati keramiku. U ovom klipu radimo zavarivanje u postupku 136 u PF poziciji, zato vežite se, polećemo. Prije nego što kažem šta ćemo danas raditi, trebalo bi da vas podsjetim ko može da postane član kanala Kriger AC, pretplati se i dobije membership. Samim tim pomaže naš kanal i snimanje klipova da budu što kvalitetniji. Naravno, i zapratite kanal, kliknite to zvonce i tu notifikaciju da vam stigne kad izbacimo klip. U današnjem klipu, kao što sam rekao, radimo PF poziciju, znači ili vertikalu, ugaoni šav. Radimo, ili cilj današnjeg klipa je kako tehnološki najispravnije i kojom opcijom zavarivanja uraditi zavareni spoj u vertikali. Ja ovde ispred sam napravio na taj prestolu napravio neku eprovetu koje su to opcije. Imamo opciju 1, opciju 2, opciju 3 i opciju 4 koji ćemo sve raditi na istoj amperaži i istom naponu luka, dinamici istoj, znači voltaži. Isto ćemo raditi samo koje su tehnološki najispravnije opcije zavarivanja u postupku 136. A sada idemo na MIG-MAG uređaj ili X5 da je nasetujemo za današnji klip. Što se tiče vertikalnog zavarivanja ugaonog šava, mi ćemo danas raditi na nekih 180 ampera, evo ja ću naštelovati na X5 na 180 ampera. Evo ga. Napon je 23,5, dinamika 0. Sinergijski mod za zavarivanje je krupno kapičasti ili sa Kempijevom oznakom 1 MIG. Tehnički gas boca Messerova C18 na 10 litara u minuti protok gasa. U uređaju se nalazi punjena žica kao i u prošlom klipu. Diamond Spark 52 RC. Po meni najkvalitetnija punjena žica na svetu. Znači, u ovom današnjem klipu nećemo koristiti onaj Kempijev gun, kao u prošlom klipu koji smo imali, jer onaj gun je najbolje kad se koristi u horizontalnim zavarima. Kad ga stavite ovde, videli ste, odalji vam mnogo ruku i mnogo vam je lakše da pogodite ugao. U vertikali nema potrebe za magom, za ganom tačnije. Znači, vi stavite negde pod uglom od 90 stepeni, brener i zavarujete. Sada prelazimo na opcije zavarivanja na 180 ampera. Pošto smo nasetovali uređaj, znači sada smo došli do ove improvizovane eprovete, da pokažemo. Ja sam ovde markeru obeležio sve 4 eprovete. Eproveta 1, eproveta 2, eproveta 3 i eproveta 4. Opcije zavarivanja tehnološki ispravne u postupku 136 ili punjenom žicom. Znači, prvo radimo takozvani cik-cak. Vidite? Pa onda druga opcija radimo krugove. Pa treća opcija radimo polumesec i četvrta opcija radimo trougao. A sada pogledajte iz mog ugla. Evo sad ćemo obiti šljaku, vidjeli ste iz mog ugla. Pogledajte zavor. Znači, pomenut ću 180 ampera. Idemo eproveta broj 2, isto 180 ampera, 23,5 napon luka ili voltaža. Opcija zavarivanja krugovi. Vidite, kao ovde što sam obeležio. Pa pogledajte iz mog ugla. Evo
dobijemo šljaku u opciji zavarivanje krugovi. Evo, pogledajte. Sada idemo treću opciju ili polumesec. Vidite iz mog ugla. Evo dobijemo šljaku, vidjeli ste iz mog ugla, polumesec i pogledajte zavar. I idemo sada četvrtu opciju, takozvanu trougao. U ovom delu ista amperaža, isti napon luka. Evo, da očekamo šljaku, znači vidjeli ste iz mog ugla trougao. Pogledajte zavarene spojeve. Znači, vraćamo se na početak. Prvi, tehnološki, jedan od tehnološki najispravnijih zavara ugaonih u PF poziciji. Znači, prvi cikcak, drugi krugovi, treći polumesec i četvrti trougao. Svi su oni slični jedan drugom, kome šta više odgovara. Znači, ova amperaža na kojoj sam danas radio, 180 ampera ili 23,5 volti je otprilike neka amperaža za debljinu ovih epruveta koji sam ja napravio, a njihova debljina je 6 mm, znači ugaonih zavara. Nadam se da ste razumeli cilj klipa što se tiče vertikalnog zavarivanja punjenom žicom u ugaonom šavu. Nastavit ćemo i dalje snimanje klipova sa punjenom žicom. Zašto? Zato što dosta vas me je pitalo za postupak 136. Improvizovat ćemo još neke epruvete što se tiče postupka 136 ili punjena žica. U današnjem klipu smo radili sa Diamond Sparkom 52 RC, debljine 1,2 mm, X5-icom, tehničkim gasom, Messer Technogas C18 i to bi bilo to. Nadam se da sam vam pomogao, vi koji radite sa punjenom žicom, koje opcije su tehnološke ispravne za ugaone zavare u PF poziciji. Da, ostalo je na kraju da pozdravim prijatelje kanala Krieger AC, a to je Messer Technogas i Beller iz Kaffenberga. Do sljedećeg nekog videa zapratite Instagram profil Krieger AC Official Welder, Instagram profil Thor Welding DOO i ako možete, pretplatite se na kanal Krieger AC, ali ako ne možete, udarite to subscribe i to zvonce da vam stigne notifikacija kad izbacimo klip. Pozdrav, to bi bilo sve za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu.